आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौळी चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबराय ओम शिव शंभु नमः। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आमर सप्त ऋषि दिव्य दर्शन संस्थान चैनल दैनिक राशिफल कार्यक्रम को मु स्वागत करुच्ची। पंडित हरस कुमार साहू जीवाजी 27 कोटी नक्षत्र एवं 12 गोटी राशि रे जन्मित जात व्यक्ति विशेष माने कौन रहिबो शुभाशुभ केमिति कटिबा आज दिनटी कौन रही अशुभ तत्व केमिति करिवे तार उपचार बा केमिति करिवे तार शुभत्व प्राप्त हेबा पई कौन करिवे उपचार। तो आम जी प्रथमे दैनंदिन राशिफल पूर्वर आम जानिबा आज दिन पंजिका परे परे दैनंदिन राशिफल आम पाठन करिबा। वीरश्री गजपति गौड़ेश्वर नवकोटि कर्णाटक उत्कल वर्गेश्वर वीराधिवीरवर महाप्रतापी श्री श्री दिव्य सिंह देवंग अणस्तुरीयंक 16 सिंहमास 8 दिन अंग्रेजी 24 अगस्त 2026 सोमवार श्रावण मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि रही 60 दंड अहोरात्र पूर्वशाला नक्षत्र रात्र 8टा 28 पर्यंत धनुचंद्र रात्र धनुराशि चंद्र भोगवे रात्र 3टा 6 पर्यंत। से भली भाव आज प्रीति योग बवकरण योग रही। सिंह राशि रे सूर्य उदय हेबे प्रातः 5:30 समय। कुंभ राशि रे सूर्य अस्त हेबे संध्या 6:07 समय। चंद्र दृश्यमान हेबे संध्यारु रात्र 2:34 पर्यंत। अद्य मिथुन राशि घातबार जोगिनी नरत्रे यात्रा निषेध। राहु काल रही दिबा 7:06 गते 8:39 मध्य। तुला कुंभ राशि पुरुष एवं वृष मिथुन राशि महिलांकर घात चंद्र सिंह राशि पुरुषंकर मध्य घात चंद्र रही। आपणकर जो मैंने आज मृत हेबे से माने एक पाद पुष्कर दोष रहिबो रात्र 8:28 गते 2 पाद पुष्कर दोष रोच। गो पशु आदि बा गो संपद नाश होबो। अनादि एवं तिल कांचन दान करंतु आपण पे अत्यंत उत्तम हेबो। रजस चक्र जो माने जो महिला माने बा कन्या माने रजस चक्र हेबे से माने पितृणी हेबे रात्रि 8:28 गते पति विच्छेद हेबे। तेणुक आज अमृत बेला रही जो समय शुभ समय जो समय नहीं कि आप कार्य करेंगे शुभ कार्य करेंगे दिबा 7:12 मध्य जो प्रातः सूर्य उदय 7:12 भितर आप जेकोसी शुभ काम करुँच पूजा आदि पार्वण आदि क्रय विक्रय यात्रा आदि करेंगे आप अत्यंत शुभ रही। दिबा 10:31 गते गोटाए दिबा गोटाए 1 मिनिट मध्य ये समय अत्यंत शुभ समय अमृत बेला समय। आपड़ जेकोसी शुभ कार्य करेंगे ये समय करूँ अत्यंत शुभ रही। रात्र 8:28 गते एवं दिबा 3:30 गते संध्या 5:10 मध्य ये समय अत्यंत अमृत बेला समय शुभ समय। आपड़ जेकोसी शुभ कार्य करूँ आपण अत्यंत उत्तम। रात्र 9:05 गते 9:51 मध्य ये समय महेंद्र बेला अत्यंत शुभ समय कौ समय रही। तो रात्र 7:33 गते 9:05 मध्य ये समय महेंद्र बेला समय जेकोसी शुभ कार्य करेंगे आपण अत्यंत उत्तम रहा। आज जो मैंने जन्म ग्रहण कर आज जो नक्षत्र रे स्व नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रे धनुराशि जन्म ग्रहण कर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र कि मूला नक्षत्र रे जन्म ग्रहण कर आज जन्मदिन रही। तेणुक आज जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। तांकर भगवान पाखे आम निकट में प्रार्थना करूँ दीर्घायु करूँ यशस्वी करूँ एवं सबु प्रकार आनंद सुख प्रदान करूँ। आज होती शुक्रंकर नक्षत्र भोग एवं बृहस्पति महाग्रहंकर भोग रही। एमे जीवा 12 कोटी राशि और 27 कोटी नक्षत्र व्यक्ति विशेष मान कौन रहिबो शुभाशुभ केमिति कटिबा आज दिनटी
कौन रही अशुभ तत्व ताको शुभत्व प्राप्त करने कौन करेंगे तार उपचार जीवा प्रथमे मेष राशि 3टी नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र मेष राशि द्विजा नक्षत्र मेष राशि कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि मानवगण दानवगण एवं राक्षसगण बा देवगण नक्षत्र रही अश्विनी नक्षत्र देवगण नक्षत्र आपणकर द्विजा नक्षत्र मानवगण नक्षत्र एवं कृत्तिका नक्षत्र राक्षसगण नक्षत्र ये 3टी नक्षत्र मेष राशि कौन आज दिन शुभ रही तो आज आपणकर नवम चंद्र जेहेतु रोचंती आपणकर धर्म कर्म काम आज सामिल हे आज भाग्य उदयर समय रही एवं आपणकर उच्च शिक्षा क्षेत्र जो मैंने पाठ पढ़ुंट उच्च शिक्षा +2 पर +3 किंबा कौन अन्य शिक्षापी जब चाहूबे आज उच्च शिक्षा क्षेत्र में जेकोसी पदक्षेप ने अत्यंत उत्तम रही आपण धर्म कर्म कम आप सामिल हो पारती कौन जप तप भगवान आध्यात्मिक शक्ति आज मजी रे कौन धर्म कर्म नेतृत्व नहीं पारती कि यात्रा करी आज परिवार सुख शांति सहित संतानकर सुख शांति हम व्यवसाय वाणिज्य परिवहन क्षेत्र में आयफल अति उत्तम सहित कर्म सफलता नुआ व्यवसाय करें और समस्त कार्य सफलता हम आज धार्मिक चिंताधारा सहित मन सात्विक चिंताधारा सृष्टि हम अन्य को आज व्यवहार चालीचलन में अत्यंत संयमता सृष्टि करेंगे समस्त सुसंपर्क वृद्धि पाइब आज आपणकर वचन रे मधुरता कर्म तत्परता कर्म आज गोटे नूतन कर्म कि नूतन व्यवसाय आरंभ करें ये आपणकर मेष राशि व्यक्ति विशेष जो मानकर अश्विनी नक्षत्र मेष राशि 1/1 से अत्यधिक क्षति रही अशुभ तत्व रही अशुभ तत्व एड़े दे शुभत्व प्राप्त होगापी कौन करेंगे ना शुभ संख्या रही आपंपाई आज 9 शुभ रंग रही लाल आराधना माँ बगलामुखी जेहेतु मंगलंकर अधिष्ठात्री देवी होती मंगल बगलामुखी देवी को टे स्मरण कर ओं बगला देवी भैंग नमः ये बगलामुखी देवी को टे प्रणाम करंतु हनुमान चालीसा पाठन करूँ कि मंगलंकर जदि मंगल महाग्रहंकर जदि मंत्र पाठन करों अत्यंत उत्तर रहा चिंता कर कौन आवश्यकता नहीं मंगलंकर महामंत्र कौन अच्छी धरणी गर्भ संभूतम विद्युत्पुंज समप्रभ कुमारां शक्ति असंजंग लोहित्यांग नम्याम्यहम ये मंत्र पाठन करूँ आपण अत्यंत उत्तर रहा कि ओं बगला देवी भैंग नमः ये मंत्र पाठन करूँ आपण अत्यंत उत्तर रहा चिंता कर कौन आवश्यकता नहीं पर जावा राशि चक्र द्वितीय राशि होती वृष राशि 3टी नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र वृष राशि रोहिणी नक्षत्र वृष राशि एवं मृगशिरा नक्षत्र वृष राशि ये 3टा नक्षत्र वृष राशि कौन रही शुभ आज दिन तो आम जा प्रथम आज आपणकर अष्टम चंद्र रोचंती तेणुक आज घात प्रतिघात भितर आज जीवन को अतिबाहित करेंगे कौन शारीरिक पीड़ा मानसिक दुश्चिंता पारिवारिक विशृंखला हेउथिबा काम आज अटकी रहिबो पीड़ा पाइबे मृत्युवत पीड़ा आज पाइबे आयुष्य उपर हानि घटिबो आज जानवाहन रे गला बेले कि यात्रा काल रे गला बेले सतर्कता अवलंबन करेंगे आप आघात जोग रही आज अपमान अपजस निंदा पाइबे कष्ट पाइबे पीड़ा पाइबे अजथा कर्म रे आज माने समय को अतिबाहित करी मन रे कष्ट पीड़ा पाइबे व्यवसाय आदि वाणिज्य आदि क्षेत्र आज आयफल मांदा अवस्था रही आज कौन प्रकार क्षति हो पाए द्रव्य नष्ट हो पाए कि आपणकर चोरी हो पाए कौन मन में कौन द्रव्य नष्ट होगा कारण मन में कष्ट पीड़ा पाइबे सांसारिक दुख कष्ट पाइबे स्वजन प्रियजन संगे तिक्तता वाद विवाद लगी रही बंधु बांधव संगे तिक्तता लगी रही तेणुक जेकोसी आज कर्म करेंगे से कर्म किसी विफलता सृष्टि हम कर्म घात प्रतिघात अर्थ आर्थिक स्थिति बिगड़ जापे आज जो चाकरी कर उच्च पदाधिकारी रोषर शिकार हे कि सहकर्मी संगे वाद विवाद तिक्तता लगिपे तेणुक आप सतर्कता अवलंबन करेंगे अपमान अपजस पीड़ा कष्ट पाइबे तेणुक जो मानकर वृष राशि 3टी नक्षत्र जदि आम देखा रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र उपकृत हे लाभ प्राप्ति हे लक्ष्मी कृपा पाइबे किंतु जो मानकर कृत्तिका नक्षत्र वृष राशि से अत्यधिक क्षति अच्छी से अत्यधिक अशुभ तत्व रही तेणुक अशुभ तत्व को एड़े शुभत्व प्राप्त करने कौन करेंगे ना शुभ संख्या को 6 को व्यवहार करेंगे शुभ रंग मेंटाल कि व्हाइट किंबा आपण गोलापी रंग शुक्रंकर प्रेमर प्रतीक हेले शुक्रंगर रंग
ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ शुभ दृष्टि रहिबो सुदृष्टि प्रभाव रहिबो तेणु करी आपनको समस्त क्षेत्र में अत्यंत आप लाभवान पाइबे एवं आराधना करेंगे कमला देवी आराधना करूँ कि लक्ष्मी अष्टक मंत्र पाठन करूँ नमस्ते तु महामाया श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते नमस्ते गरुड़ारूढ़े कलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते से भाव में आपण पूरा संपूर्ण लक्ष्मी अष्टक मंत्र पाठन करूँ आपण अत्यंत उत्तर हो चिंता करेंगे कौन अवस्था नहीं पर जा राशि चक्र तृतीय राशि होती मिथुन राशि 3टी नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि 5/3 आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि 6/3 पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि आपणकर 7/3 तो ये 3टी नक्षत्र कौन रही प्रभाव आपणकर जदि आम देखा सप्तमस्थ चंद्र आपणकर प्रीति जोग सृष्टि हम अर्थात आज स्वामी स्त्री भितर सुख शांति प्राप्ति हे दी जन भितर मन आज जो मनांतर रोला कष्ट विभेद रोला पीड़ा पाते दी जन भितर मतभेद रोचे आज प्रीति जोग अर्थात आप दी जन भितर सुसंपर्क आज व्यवसाय वाणिज्य आदि क्षेत्र लाभवान हे पार्टनरशिप लाइफ जो मैंने अच्छा लाभवान हे आज स्वजन प्रियजन साथ निश्चिंत रूपे उत्तम संपर्क बुद्धि हम आज चालीचलन मनरे प्रसन्नता चालीचलन संयमता एवं कथबार्ता आप मार्जित कथा कहे समस्त सारे आज परिवार रे उत्तम संपर्क परिवार किसी समय अतिवाहित माने समय देवे परिवार आज किसी कर्म करिपारंती किंबा आपणकर कौन द्रव्य किणिपारंती शारीरिक सुख पाइबे स्वर्गीय सुख पाइबे जो आपणकर संतान कि भातृ कि आपणकर पितामाता किसी कार्य करेंगे से कार्य आप सफलता अर्जन करेंगे व्यवसाय वाणिज्य आदि क्षेत्र आयफल अति उत्तम हम कर्म सफलता समस्त कर्म आत्मतृप्ति आत्मसृष्टि पाइबे जो मैंने उच्च पदा माने चाकरी कर उच्च पदाधिकारी कृपा लाभ पाइबा सहित लक्ष्मी कृपा लक्ष्मी प्राप्ति हे आप समस्त कार्य आज सफलता अर्जन करेंगे प्रीति जोग प्रेम जोग एवं लाभ जोग रहा लाभ फलटा अधिक रही जो मानकर मिथुन राशि कथा यदि कहे आज मन में प्रसन्नता हम जो मानकर मृगशिरा नक्षत्र एवं पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि से अत्यंत शुभदायक दिन रही कृपा लाभ करेंगे लक्ष्मी कृपा लाभ करेंगे जो मानकर आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि से अत्यधिक क्षति रही अशुभ तत्व रही शुभत्व प्राप्त होगापी कौन करेंगे शुभ संख्या रही आप 5 शुभ रंग रही आज सबुज रंग आराधना माँ कात्यायनी देवी को आराधना करूँ कि माँ शैलीपुत्री देवी को जदि आज प्रणाम कर मंत्र पाठन कर दुर्गा अष्टक मंत्र पाठन कर अत्यंत उत्तम हो चिंता करिवार कौन आवश्यकता नहीं पर जा राशि चक्र चतुर्थ राशि होती कर्कट राशि 3टी नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि एवं अश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशि 7/4 8/4 9/4 कौन रही आज आपणकर फलाफल तो आम देखा कर्कट राशि षष्ठस्थ चंद्र आपणकर रोग ऋण शत्रु सामयिक भाव मुक्ति मिल देह मन सुस्थ मान सम्मान प्रतिष्ठा बुद्धि पाइब पराक्रम बुद्धि पाइब चाकरी क्षेत्र में अनुष्ठान अच्छा क्रीड़ाविद मैंने हूँ शिक्षाविद मैंने हूँ विद्यार्थी मैंने हूँ महिला मैंने हूँ समस्त कार्य सफलता हे उच्च पदप्राप्ति हे पदोन्नति जोग वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में उन्नति करेंगे आज आपणकर क्या सागर उत्तम संपर्क बोधे क्या आज आप निजे साहाय्य करेंगे आज गोटे अपरिचित लोक साहाय्य करी आपणकर प्रशंसित हे यदि सभा समिति आप राजनीति क्षेत्र में अच्छा आज आपणकर वक्तव्य वक्तृता देवे वक्तव्य एत समन्वय शक्ति रही समस्त उच्च प्रशंसित हे उच्च पदाधिकारी शुभाशीर्वाद प्राप्त हे व्यवसाय वाणिज्य परिवहन क्षेत्र में आयफल उत्तम धन प्राप्ति हे आपड़ जेकोसी जगह जब धारे उधार क्या देते आज धारे उधार पैसा पाइबे हुधन जोड़ा आप निजर धन स्वधन फेरी पाइबे आनी काटू धारे फेरबार समर्थ कहीं आपंकर आज अर्थ धन प्राप्ति हम आपंकर आयफल बुद्धि हम अर्थात आप व्यवसाय करूँ कि चाकरी क्षेत्र में समस्त दिगरु विभिन्न उत्सर धन प्राप्ति हे व्यवसाय वाणिज्य परिवहन क्षेत्र
किंबा आपणको स्त्री हेतुक धन प्राप्ति हुअन्तु किंबा आपणको भातृ हेतुक कि आपणको अचानक कौनसी क्षेत्रରୁ धन प्राप्ति हुअन्तु किंबा कौनसी व्यवसाय करछन धन प्राप्ति समस्त क्षेत्र रे आज धन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होबा कारणरू आपणको मन रे प्रसन्नता चालचलन संयमता बाक संयमता रक्षा करी मन रे प्रफुल्ल हेबे मन रे आनंदित हेबे आज उत्साह उद्दीपन आज दिनटी कटे तेणुक आपण कौन समस्या नहीं तेणुक जो मानकर 7/4 एवं 9/4 पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि और अश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशि से अत्यंत शुभ समय रही लक्ष्मी कृपा लाभ हम चिंता कर आवश्यकता नहीं जो मानकर 8/4 अर्थात जो मानकर पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि से अत्यंत दुखदायक कष्टदायक दिन अच्छी कौन करेंगे शुभत्व प्राप्त होगापी तो शुभ संख्या 2 शुभ रंग हूँ धला आराधना माँ भुवनेश्वरी देवी को आराधना करूँ कि चंद्रंकर महामंत्र पाठन करूँ कि कौन वृद्ध वृद्धि लोक यदि आप खाद्य दौरान स्नेह श्रद्धा सम्मान दौरान मातृंकर आशीर्वाद कारण आपन को अनेक प्रकार अशुभ तत्व गड़े दे शुभत्व प्राप्त हो किला कर्कट राशि पर जा राशि चक्र पंचम राशि सिंह राशि कौन रही आज फल सिंह राशि 3टी नक्षत्र मघा नक्षत्र सिंह राशि 10/5 पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि 11/5 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि 12/5 कौन रही मानकर फलफल तो आम जाना प्रथम जा आज हूँ जेहेतु पंचमस्थ चंद्र रोचंती आपण पारब्धर कर्म किसी फल भोग करेंगे किसी अनिष्ट फल किसी कर्म बाकी अच्छी संचित फल ये पाइबे अर्थात आप कष्ट पाइबे पीड़ पाइबे मान अपमान पाइबे आपणकर पारब्ध कर्मर फलटा आपको आज अपमान जोग रही पीड़ा पाइबे स्मरण शक्ति हानि हम तो दुश्चिंता बुद्धि पाइब पारिवारिक विशृंखला हो पारे कि आपको प्रेम जनित जदि किसी अच्छी प्रेम कष्ट पाइबे विडंबना पाइबे धोखा खाइबे आज संतान हेतुक कष्ट संतान हेतुक दुख पाइबे आज आपण पुत्र जदि बड़ हो जाइछंती तांको वैचारिक आपण वैचारिक मतभेद सृष्टि हम तेणुक पुत्र कष्ट ठू आरंभ कर मानसिक जंत्रणा आर्थिक कारबार टिके सतर्कता अवलंबन करेंगे कौन जगह ठकामी पड़ पारती कि पीड़ा पाइपारती कि कष्ट पाइपारती आज शरीर को नहीं स्वास्थ्य को नहीं अवनति हम स्वास्थ्य पर चिंतित हे पारिवारिक विशृंखला हम समस्त क्षेत्र में आय फल आज कमिज व्यय अधिक वृद्धि पाइब तेणुक कष्ट पीड़ा पाइबे संतान हेतुक प्रेम हेतुक एवं व्यवसाय हेतुक वाणिज्य हेतुक आर्थिक स्थिति बिगड़ी अर्थ व्यय विनिर्जप खर्च करेंगे अजथा खर्च बढ़ीज तेणुक आज अजथा कर्म निश्चिंत रूपे खर्च प्रति आग्रह बढ़ आज संचय प्रति अनाग्रह हम सत्संग को परित्याग कर कुसंग मनोनिवेश करेंगे निश्चिंता को पश्चाधावन करेंगे निश्चिंता को परित्याग कर अनिश्चिंता पचर पश्चाधावन करेंगे तेणुक आपणकर उचित कर्म विच्युत हेबे अनुचित कर्म आज मनोनिवेश करेंगे तेणुक आज पीड़ा पाइबे कष्ट पाइबे तेणुक जो मानकर जदि आम देखुचे पंचम आज आय वृद्धि निश्चिंत रूपे अच्छी धन वृद्धि हम व्यवसाय हम 2टा यदि आम देखा रात्र 8टा 28 मिनट पर रात्र समय किसी समय आपको शुभफल प्राप्त हे तो जो मानकर 10/5 मगा नक्षत्र सिंह राशि से अत्यधिक क्षति थी कारण सतर्कता अवलंबन कर आवश्यकता अच्छी अशुभ तत्व रही शुभत्व प्राप्त होगा कौन करेंगे शुभ संख्या रविंकर 1 संख्या व्यवहार करेंगे लीडरशिप स्वाभिमानी गुण आपंकर वृद्धि पाइब रंग हूँ लाल रंग व्यवहार करेंगे रविंकर सूर्यंकर रंग लाल लाल रंग व्यवहार करूँ एवं आपण माँ अधिष्ठाती सूर्यंकर अधिष्ठाती देवी हेले मातंगी देवी को जदि आज स्मरण कर सूर्यंकर जो 13टा नमस्कार अच्छी ताको पठन करेंगे निश्चित मित्राय नम रवै नम सूर्याय नम भानुवे नम खगाय नम पुष्णाय नम हिरण्यकर भाई नम मर्चय नम आदित्य नम सवित्रे नम अर्काय नम भास्कराय नम से सवित्र सूर्य नम छात उपर जी सूर्य को जल अर्पण कर 13टा नमस्कार पाठन कर आत्मकारक पितृकारक ग्रह आपण को मन में दृढ़ता एवं शक्ति ऊर्जा क्रिएट करेंगे सूर्य तेणुक जल को जल अर्पण करूँ सूर्य को आपण जीवन में अन्य एक दृढ़ शक्ति और शक्ति जागृत सहित ऊर्जा सृष्टि होगा सहित समस्त कार्य सफलता अर्जन करेंगे पर जा राशि चक्र षष्ठ राशि होती कन्या राशि कन्या राशि कथा मुझे कहे सदा सर्वदा उन्नत धरण राशि धैर्यपूर्ण राशि समस्त विकट से विकट परिस्थिति भितर संकट परिस्थिति भितर सबू परिस्थिति को सी आयत कला भाया जहाँ भीतर शक्ति थाए सी कन्या राशि
विचक्षण बुद्धि भितर समस्त कला निपुण कार्य रही करके से समाधान करदे आपन तार पत्ता भी पाइबे तेणुक ये व्यवसाय कारक ग्रहटे बिजनेस कारक आ सदा सर्वदा अंधुणी शक्ति तांकर बहुत पराक्रम अच्छे चतुर्थ चंद्र आज भोग हो तेणुक मातृंकर सुखरे हानि घटव शिक्षार विद्यार्थी माने शिक्षार्थी माने क्रीड़ाविद माने आज कष्ट पाइबे विवादी हम समस्त कार्य आज आपण कंटक सदृश हम स्वजन प्रियजन से तिक्तता सहित भूमि जदि आपण पैतृक संपत्ति बद लगी भाई भाई सागर आज आहरी कष्ट पाइबे कि आपणकर जानवाहन किसी यांत्रिक त्रुटि रही आज आर्थिक व्यय खर्च पड़े जान यात्रा काल में किसी यांत्रिक त्रुटि होबारे कि आप गाड़ी जदि स्व अर्जित स्व गाड़ी अच्छी से गाड़ी में आपणकर किसी यांत्रिक त्रुटि कारण आर्थिक व्यय हम खर्च हम मानसिक जंत्रणा पाइबे विद्यार्थी शिक्षार्थी माने गृह उपद्रवण मध्य आप किणी क्रय कर नष्ट हम द्रव्य नष्ट हम चोरी भय अच्छी परिवार आज सुख शांति आज आप हजिज कष्ट पाइबे पीड़ा पाइबे स्वजन सागर बादभेद सृष्टि हम परिवार आज आज समस्त सागर कष्ट पाइबे व्यवसाय वाणिज्य आदि क्षेत्र आयफल निश्चित रूप मांदा कर्म विफलता समस्त कर्म कंटुक सदृश हम जेकोसी कर्म कर लस खाइबे बड़ घाटा माने माने अपमान अपजस सह घाटा पाइबार अच्छे जो मानकर 12/6 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि से अत्यधिक क्षति रही अशुभत्व को एड़े दी शुभत्व प्राप्त करने कौन करेंगे शुभ संख्या रही आप 5 शुभ रंग रही आप सबुज आराधना माँ कात्यायनी देवी आराधना करूँ कि गणेश मंत्र को पठन करूँ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्यसु सर्वदा ये मंत्र पाठन करूँ आपण अत्यंत उत्तम रहा चिंता कर कौन आवश्यकता ही ना पर जा राशिचक्र सप्तम राशि तुला राशि तुला राशि राशाधिपति होती शुक्र शुक्रंकर नक्षत्र जेहेतु आज भोग होपणकर समस्त काम असंभव काम को संभव करेंगे आज कर्म आज बेसी विश्वास करेंगे भाग्य अपेक्षा कर्म विश्वास करेंगे कर्म तत्परता बुद्धि पाइब स्वस्थता एवं समयानुवर्तता बुद्धि पाइब मन में प्रसन्नता सहित एवं दृढ़ता विश्वास सहित दक्षता सहित पराक्रम बुद्धि सहित समस्त कार्य को निज आयत्त को ने सफलता करेंगे मानी मकदना कोर्ट कचहरी यदि किसी चलता है विजय प्राप्त हे आज पराक्रम दिन अर्थात विजय प्राप्त दिन आज यदि मानी मकदमा कोर्ट कचहरी किसी केस कुसा चली सफलता अर्जन करेंगे शिक्षार्थी विद्यार्थी माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दौरान जो मैंने क्रीड़ाविद मैंने से सफलता अर्जन करेंगे महिला मानकर आज स्वास्थ्य उन्नति हम सफलतार शीर्ष में पहुँचे आर्थिक कारोबार जदि कर व्यवसाय वाणिज्य आदि क्षेत्र लाभवान हे उद्दन फेरी पाइबे अचानक आपन कौन गुप्त जगार धन प्राप्ति ही आपण मन में शांति और आनंदित हे उत्साहित हे घरे कौन कार्यपाई आपण निज हाथ को ने निज दृढ़ता सहित कार्य करी आपण नेतृत्व नहीं आज घरे गोटे गृह आपण निज गृह आपड़ गोटे किसी कार्य करेंगे से कार्य संपादन करने कर उत्तम रूप संपादन करने कारण समस्त प्रियभाजन व प्रशंसित हे आज कथार आपणकर समन्वय शक्ति रहिबो बाक संयमता रक्षा करी उत्तम मधुर वचन कही आप समस्त प्रियभाजन व प्रशंसित हे तेणुक जो मानकर 12/6 से माने निश्चित रूपे कष्ट पीड़ा पाइबे तांकर अत्यधिक दुखद समय रही आज दिनटी तेणुक कौन करेंगे शुभत्व प्राप्त होगापाई तो शुभ संख्या रही आपण आज 5 शुभ रंग रही आपण जो मानकर 15/7 से मानकर अत्यधिक क्षति थिबा कारणरू से मानको टिके सतर्कता अवलंबन कर व्यवस्था अच्छी निश्चित रूपे आज आपणकर पीड़ा पाइबे कष्ट पाइबे शुभ संख्या रही आप 6 शुभ रंग रही मेंटाली व्हाइट बा गोलापी आराधना माँ कमला देवी आराधना करूँ कि लक्ष्मी महामंत्र को पाठन करूँ आपण अत्यंत उत्तम रहा चिंता कर कौन आवश्यकता ही ना पर जा राशिचक्र सप्तम अष्टम राशि बिच्छा राशि राशाधिपति होती मंगल आज आपणकर द्वितीय स्थ चंद्र तेणुक आज पराक्रम बुद्धि पाइबा सहित आज संचय मन निवेश करेंगे खर्च प्रति अनाग्रह सृष्टि हम संचय प्रति आग्रह सृष्टि हम तेणुक आज व्यवसाय वाणिज्य परिवहन क्षेत्र में आयफल अति उत्तम हम पिता माता आज आशीर्वाद प्राप्ति पाइबे आज कुटुंब परिजन प्रियजन संगे उत्तम संपर्क बुझा सहित आज सुस्वादु खाद्य सुवसन प्राप्ति हे
ସୁ ଅଳଙ୍କାର ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିପାରନ୍ତି, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଆଜି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଷମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଗାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିବେ, କୌଣସି ଯାନବାହନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା ସେ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜି ବଚତ ହେବ, ଗୃହ ପାଇଁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆଜି ଅତିବାହିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାତ୍ର 8ଟା 28 ମିନିଟ୍ ପରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଧନ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟୟ ହୋଇ ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ଦେବ, ନଚେତ ଆପଣ ଦିନ ତମାମ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହେଉ, ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିମ୍ବା ଓକିଲାତି ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ ଥିବେ, ଜଣେ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଥିବେ କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଥିବେ କିମ୍ବା ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ କାମ କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଉତ୍ସରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ, ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଟିକେ ବିପଦ ରହିଛି, ଯାତ୍ରା କାଳରେ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ପାଳନ କରିବେ, ନଚେତ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 17/8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କ'ଣ କରିବେ? ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି 9, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଲାଲ। ଆରାଧନା ମା ବଗଳାମୁଖୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରେ ଯିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁରାଶି। ଆଜି ଧନୁରାଶିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି, ଜନ୍ମସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁକରି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆଜି ଶରୀର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ନେଇକି ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସିତ ହେବେ, ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ପାଇବେ। ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆପଣ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆପଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ସହଯୋଗ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ସୁଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ଅତିଥି ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସେବା କରି ଆପଣ ଆତିଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତା ରୂପରେ ରୂପାୟନ ହେବ। ଆପଣ ଘରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ଘରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କାରଣରୁ ଘର ପାଇଁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଘରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଜି ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆଜି ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ କର୍ମର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ। ଆଜି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଦିନଟା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନୁରାଶି ଆଜି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଏ ବନ୍ଧୁ ଆସିବେ, ମିଠା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିସିବେ, ମିଠା ଖାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଖାଇବେ, ତେଣୁକରି ଆଜି ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ରହିଛି, ସଫଳତାର ଦିନ ରହିଛି, ଲାଭ ଦିନ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ଆମେ ଧନୁରାଶି କଥା ହେବା, ଯେଉଁ 19/9 ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଥିବା କାରଣରୁ, ତାଙ୍କ ଅଶୁଭ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବା କାରଣରୁ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଆପଣ ହଳଦିଆ। ଆରାଧନା ମା ତାରାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରେ ଯିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମକର ରାଶି। 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର 21/10, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି, ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ରାଶି 22/10, ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି 23/10। କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ଫଳାଫଳ? ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଆଜି କିଛି ବ୍ୟୟ ହେବ, ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟ ହେବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯିବ, ଆଜି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜି ଭୋଗ କରିବେ, ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା ପାଇବେ, ଅପଯଶ ପାଇବେ, ଆଜି ପୀଡ଼ା ପାଇବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟିବ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ନିନ୍ଦା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଜି କଥା କହିବେ ଟିକେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବେ। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାମଣାରେ ଆଜି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଆଜି ବୁଝାମଣାରେ ଖରାପ ଥିବା କାରଣରୁ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ବାଦବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଭାତୃଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପିତୃଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଜନିତ କିଛି ବାଦବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତିକ୍ତତା କିମ୍ବା ମାନିବ ମକଦ୍ଦମା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯାହା ଯଦି କେସ୍କୁ ଆଜି ହାରିବେ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ମାନେ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ହାରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ, ଆପଣ ଆୟ ଫଳ ଆଜି କମିଯିବ। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି ହାରାସମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହେବେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବେସିକାଲି ମାନେ ଅଧିକାଂଶରେ ମହିଳାମାନେ ଆଜି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖରେ ହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ, ପୀଡ଼ା ପାଇବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମକର ରାଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଦୁଃଖଦାୟକ କଷ୍ଟଦାୟକ ଦିନ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ 21/10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କ'ଣ କରିବେ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ? ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି 8, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ନୀଳ ବା କଳା। ଆରାଧନା ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର ନୀଳାଞ୍ଜଳଂ ଚୈବେକ୍ଷଂ ରବିପୁତ୍ର ୟମାଗର୍ଜଂ ଛାୟାୟଂ ଗର୍ଭସମୁତଂ ତଂ ନମାମି ଶନିଶ୍ରାୟ ନମଃ। ନୀଳାଞ୍ଜଳଂ ସମାଭସଂ ରବିପୁତ୍ର ୟମାଗର୍ଜଂ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ଛାୟାୟଂ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ସମୁତଂ ତଂ ନମାମି ଶନିଶ୍ରାୟ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରେ ଯିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ଏକାଦଶ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଶୁଭଦା ଭବନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସରୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ନେବେ। ଭାତୃହେତୁକ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେତୁକ, ପିତୃହେତୁକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କଠୁ କିଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହେଉ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରୁ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହେଉ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଜିମ୍, ଏ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସରୁ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଆଜି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆୟ ଫଳ ଆଜି ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। ବ୍ୟୟ କମିଯିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଉତ୍ତମ କର୍ମରେ ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଗରେ ଆଜି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜି ବଞ୍ଚିବେ। ଅଯଥା କର୍ମରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ସୁକର୍ମ ଆଜି ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ କରିବେ। ଅନିଶ୍ଚିନ୍ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ପଛରେ ଧାବନ କରିବେ। ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମ ତତ୍ପରତା ସହିତ ସମସ୍ତ କାମ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ହେବ, ସଫଳତା ହେବ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବେ। କୌଣସି ଗୃହରେ ବୈବାହିକ କିମ୍ବା ଆପଣ ଭାଇ ପାଇଁ, ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ଖୋଜିବେ, ବୈବାହିକ କର୍ମ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଘରେ ଆନନ୍ଦିତ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଲାଭ ଫଳ ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆଜି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ 24/11 ଶତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଥିବା କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କ'ଣ କରିବେ ନା ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି 8, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ନୀଳ ବା କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା ରଙ୍ଗ। ଶନିଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯେଉଁ ନବଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଆଜି ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ନବଦେବୀଙ୍କ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ରହିଛି? ଓಂ ଶୈଳପତ୍ରୀ ଦେବୀ ନମଃ, ଓಂ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଦେବୀ ନମଃ, ଓಂ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ଦେବୀ ନମଃ, ଓಂ କୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ଦେବୀ ନମଃ, ସ୍କନ୍ଦମାତା ଦେବୀ ନମଃ, କାତ୍ୟାୟନୀ ଦେବୀ ନମଃ, ଓಂ କାଳରାତ୍ରି ଦେବୀ ନମଃ, ଓಂ ମହାଗୌରୀ ଦେବୀ ନମଃ, ଓಂ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଦେବୀ ନମଃ। ଏହି ନବଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରେ ଯିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି। 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ନା ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର 25/12, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି 26/12 ଏବଂ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି 27/12। ତ ଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ କ'ଣ ରହିବ ଫଳାଫଳ? ଆଜି ଦଶମସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା କାରଣରୁ କର୍ମରେ ତତ୍ପରତା ହେବେ। ଆଜି ଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଯାହା ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଭିଳାଷା ଅଛି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ତତ୍ପରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉଦ୍ୟମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା କରି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ସଫଳତା କରିବେ। କର୍ମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସମାନୁବର୍ତ୍ତିତା, କର୍ମ ତତ୍ପରତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କର୍ମ କରି ଉଦ୍ୟମାନ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କର୍ମ କରି ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଠୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଫିସରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ନେବେ, ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। କର୍ମରେ ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ନୂଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବେ। ଆଜି ଯାହା ବି କର୍ମ କରିବେ ସେ ରୟାଲିଟି ଇନକମ୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଫଳ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହେଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେତୁକ ଲାଭବାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଜି ଲାଭ ହେବେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜି ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବ। ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆଜି ଦେଖା ହେବେ, ଭେଟ ହେବେ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ନୂତନ
কর্ম আরম্ভ করে লাভবান ମଧ୍ୟ ହେବେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ମାନେ ପଦପ୍ରାପ୍ତି ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛନ୍ତି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତା ଅଛି। ଆଜି କର୍ମଟା ତତ୍ପରତା ସହିତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଆଜି ସଫଳତା ହେବ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଜି ମଧୁରତା, ମନକୁ ସମୂହକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସମ୍ମୋହନର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ସଫଳତା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଅୟଫଳ ଆଜି ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 26/12 ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କ'ଣ କରିବେ ନା ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହଳଦିଆ। ଆରାଧନା ମା ତାରା ଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 12 କୋଟି ରାଶି ଏବଂ 27 କୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଉପଚାର, ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସଟେ ଦେବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦିଏ। ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଏଇ ସପ୍ତଋଷି ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ ସଂସ୍ଥାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟଟେ ଦେବେ। କାରଣ ସେୟାର କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେୟାର କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କିଛି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ଥିବା, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ସମାଜର ସଂସାର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ସମାଜର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲଗାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟଟେ ଦେବେ, ନହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦକ୍ଷିଣାଟି ପାଇଯିବୁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯିବା ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପଚାର କଥା କହିବି। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ବହୁତ ମାତା ପିତା ମାନେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ଛୁଆମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସଂସ୍କାର ବିହୀନ ହୋଇଗଲେଣି। ସଂସ୍କାରିତା ଆଉ ସଂସ୍କାର ରହୁନାହାନ୍ତି, ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସଂସ୍କାର ଅଛି, ମାତା ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବି କେତେଟା କାରଣ ଥାଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ସଂସ୍କାର, ନିଜର ଚାଲିଚଳନ, ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ରହିବ ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁନୁ ଯେମିତି ମନ ସେମିତି ଅନ୍ନ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆପଣ ପିଲାର ସଂସ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେମିତି ହେବ? ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ, ଗୃହିଣୀମାନେ କିମ୍ବା ଭଉଣୀମାନେ, ମାଆମାନେ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ, ସଦାସର୍ବଦା ଶୌଚ ହେଇକରି ସନ୍ତାନ ବନେଇବେ। ଶୌଚ ହେଇ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ରୋଷଶାଳାରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂର୍ବ ଦିଶାକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଖ କରି ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ କରିବେ। ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ସେ ଦିଶାର ଅଧିପତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମକାରକ, ପିତୃକାର ଗ୍ରହ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଗ୍ରହ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଆପଣ ଇଷ୍ଟଦେବ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଗଣେଶକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଇଷ୍ଟଦେବ ଯିଏ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଅର୍ଥେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି, ଟେନସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, କାହା ଉପରେ ଚିଚିଡ଼ାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁନି, କାହା ପାଇଁ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ହିଁ ଆପଣ ପିଲାର ସଂସ୍କାର ଖରାପ ଯିବ, ସେଇଠି ହିଁ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବ। ଯେମିତିଆ ମନ ସେମିତିଆ ଅନ୍ନ, ଯେସେ ମନ ୱେସେ ଅନ୍ନ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯେମିତି ରହିବ, ଅନ୍ନ ସେମିତି ତିଆରି ହେବ। ସେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଭାବନା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେବ। ତା'ର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତା'ର ସଂସ୍କାର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ଯେମିତି ମନ ଥିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ କଲାବେଳେ କେବେ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁନି, ଘୋଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଭାଇ ରହିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ଖରାପ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଆସିବ ଖରାପ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋଜନ କଲାବେଳେ ଟିକେ ଭୋଜନ ମନ୍ତ୍ର କିଛି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରି କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମହାପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ଦିଶାକୁ ମୁଖ କରି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଉ ପିଲା ସଂସ୍କାରିତ ହେବେ। ଏହାକୁ ଯଦି ମାନିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ପିଲା ଆପଣଙ୍କର କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଖରାପ ହେବନି। 3 ମାସ ଏଇଟାକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। এই ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉପଚାର ଆପଣ ଘରେ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବେ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱସ୍ତି ଶାନ୍ତି ଭବନ୍ତୁ, ବସୁଧୈବଂ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ।